Hmm. Tapos, Tubig tayo, magtubig oh. tubig na lang natira. Yan ang gagawin natin. Maghugas na yung pot. Hugasan ha. Kanino to? Saan? Ay, nagsisipon ko. Lila, nag-enjoy ka Lila? Alas 5 na, it's 5 p.m. Kaya, pa-fight. Maring. Pwede nang pag overnight 6 to 6 p.m. yung start to 12. Pag day naman 8 to 5. Yun guys, ito lang yan sa Tondaligan, Pangasinan. Yan ako. Ay po ate, papicture. Ilalagay ko to. Oh, lagay mo. Papicture. Sa Ate, baba. papicture na. Saan? Tara! Tara dito! Tara dito! Bye-bye, Tondaligan. See you on March 21 daw sa birthday ni Akoy. Ay, ni Mark Wino. Sa birthday daw ni Mark Wino, magkikita ulit ng Tondaligan. See you guys. Bye-bye.